शंकर हो मातसो फाटी सर हां या फुल येस हांव शंकर पोळजी. दुर्दैव आमचें की आमी जे असेंब्लीन राजकारणी धाडलेले ते अशे ह्या पद्दतीन गोंय काबार करपाक उठले. आयज DGP रँकाचो मनीस हे सगळे घडोवन हाडटा अशें तेंच्याच PIन स्टेटमेंट केला. कितें आनी हांव जे डिपार्टमेंटान PI आसा तांकां सांगपाक सोदता, तुमी मरे सस्पेंड जातकूच मरे ही स्टेटमेंटां करूं नाका. सस्पेंड जावच्या पयलीं केल्लेले न्हू जाल्यार तुका वालोर आसलेलो. सस्पेंड जावच्या पयलीं केलेले जाल्यार भरलेले उरलेले, तूं सुद्दां सस्पेंड जावचो नासलेलो. आयज तुज्या आंगाचेर येयला म्हणून तूं हे दाखोवन दिला. कितें रे म्हटल्यार तुमी हेच्या पयलीं कितल्या लोकांची वाट लायली आसतली, कितल्या लोकां कडेन दादागिरी केली आसतली. कितें जेन्ना आपल्याचेर कर्म मरे सदांच सांगता सगळ्यांक कर्म ही भोगूंकूच जायी आनी ह्या गोमंत भुमीचेर कर्म भोगचीच पडटली तुमकां. आनी कोणाक पचचें ना त्या आरामाचे. कितें रे रक्ताचें पाणी जावन मरतले, रक्ताचें पाणी जावन मरतले. आयज जेन्ना जर आमच्या गोंयच्या पुलीस डिपार्टमेंटान जर PI DYSP तुमकां जर भंय दिसता न्हू हे टॉप रँकींग ऑफिसरांचो DGP बीन कोण आहात तेंचो, जाल्यार मरे एक्टिविस्टांक कॉन्टॅक्ट करा. आमी कोणाच्या बापायक भियाना. आमकां कॉन्टॅक्ट करा. इश्यूज घेवपाक आमी समर्थ आसा. आनी हो इश्यू आमीच हायलायट केला. आमी हायलायट केला म्हणून CM थंय पावला आनी कोणा खातीर पावोंक ना. कितें कळ्ळें तुका. आयज ज्या पद्दतीन ही गोंयची डिपार्टमेंटां चल्ल्यान न्हू, कितें हांकां आमी फक्त सेटिंगाची डिपार्टमेंटां म्हणपाक शकता. ही गोंयकारां खातीर न्हू, सामान्य गोंयकार एक रेजिडन्स काडटलो न्हू 15 दीस रावचो पडटा ताका. आनी आयज म्युटेशन एक दिसान जाता. जर खरें तुमकां मरे गोंयकारांक कितें फ्युचराची काळजी आहा न्हू जाल्यार त्या डिपार्टमेंटान वचा आनी विचारा तांकां एक दिसान हे कशें जालें म्हणून. खुबशे लोक आहा जेंच्यांनी म्युटेशनाक घातला आसतले आनी तुमचे मरे ते पयशे बीन दिवंक ना म्हणून म्युटेशन उरला आसतलें. तांकां वचून विचारा पुजा शर्माचें म्युटेशन एक दिसान कशें जालें काय म्हणून. एक दिसान कशें जालें काय म्हणून. जर तेचें जावंक शकता जाल्यार गोंयकारांचें कित्याक जावंक शकना. ही मायभुमी आमची मरे, ही मायभुमी आमची. आमी गोंयकारांनी राखला, रक्त दिला. रक्त हे आझाद मैदानाच्या नांवान तेंची जेंच्यांनी ह्या मायभुमी खातीर आपलें रक्त दिला ते. आनी आयज हे राजकारणी ही मायभुमी काबार करपाक उठले आमची. हेंच्यांनी आमचें कांयच दवरूंक ना. हेंच्यांनी आमची मादेई वगडायली, आमची जंगलां वगडायली, शेतां रानां कांयच सोडूंक ना. सगळें कन्वर्ट करून सोडलां. 39A गोंयचें निसांतण हे आयज हे राजकारणी करपाक उठले हांगासर. 39A मार्फत आयज सगळे राजकारणी गोंय काबार करपाक उठले. कित्याक कोणूच उलयना. सो आयज जे आसागांव घर जे मोडलां न्हू हेचे दिसान दीस नवे चॅप्टर जे ओपन जाता हेचेर गोंयच्या CMन दखल दिवपाक जाय. नाका जाल्ली मरे एक्टिविस्टांचेर बोटां येवं नाका. तुमकां एक्सपोज करपाक आमी उबे आसा हांगासर. आमी उबे आसा. आमी पयलींच चिंतलां आमची परिस्थिती फादर बिस्मका भशेन आमची परिस्थिती. राजकारणी केन्ना मरचो ना. एक्टिविस्ट एक्सिडंट जावन मरतलो. कित्याक तो तुमकां आमी उलयल्ले नाका, तुमकां ऑपोजिशन नाका म्हणून त्या 8 जाणांक जावो तो रेट दिवन घेतले मरे तुमी. तांकां घेतले. फायदो कितें जालो दाखोवन दिले मरे. तुमची लायकी दाखोवन दिली ह्या इलेक्शनाक. तुमची लायकी कितें ती. आयज खऱ्या अर्थान जर गोंय जर काबार केला न्हू आयच्या ह्या सरकारान काबार केला. आनी हांव मागता हे सरकार डिजॉल्व जावपाक जाय आनी गोंयच्या CMन रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. आयज तुमी त्या खुर्चेचेर बसपाचे लायकीचे उरोंक ना. तुमी गोंयकारांक काबार करपाक उठले आनी सगळे गोंयकारांनी आयज #वी वॉन्ट युअर रेजिग्नेशन डिमांड करा. देव बरें करूं. एक मिनट आनी हो म्हजी स्पेशल मेसेज CMाक. आयज ज्या फॅमिलीन गोंयचो लोक सगळो सपोर्ट करून गेल्लो तेजें डेमोलिशन जालां, एक सिंपथी बेजाचेर सपोर्ट गेल्लो आनी इवन आमचो चीफ मिनिस्टर थिंगा पावल्लो, एक बरी गजाल. पूण हीच फॅमिलीन आयज U-टर्न मारून ज्या पळय पद्दतीन आमकां गोंयकारांचेर नांव पिड्यार केला तेजेरूय इन्क्वायरी बसोवची. तेजें कितें आहा पळय तें भायर काडचें. आनी तेणें पळय कोणान सेटींग केला, कोणें पळय सेटींग केला. चीफ मिनिस्टरान हेचेर ताऱ्या भितर बऱ्यांतली व्हडली इन्क्वायरी करची. कित्याक जेच आनी एक सांग कोत्ता. कित्याक चीफ मिनिस्टर थिंगा येवन गेलो, ऑपोजिशन लिडर थिंगा येवन गेले, पुणून एका पाटयेचो आमचो विजय सरदेसायच्या फुड्यान ती सर म्हणून ताका थँक्यू म्हणून गेली. तांकां पुटोवंक ना चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणून, ऑपोजिशन लिडराक थँक्यू म्हणून. पूण विजय सरदेसायच्या फुड्यान गेली ती जाले ऑफिसान. ओय एका टायमाचेर ते कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजे हेचेर आहली म्हणून. पुणून ताका पावर कितलो. पूण आमचो चीफ मिनिस्टर सारको धोब्यान, ऑपोजिशन लिडरूय धोब्यान, पावर कोणाक.
हे एक विचार करचो चीफ मिनिस्टरान तेजेर इन्क्वायरी बसोवची ते घर इल्लीगल आहा तो जागो कोणाचो ते घर कोणे बांदलेले आणि घर कित्याक मोडूंक पावले तेजेर इन्क्वायरी करची आणि ते बसोवची ताका